आज मेरी वीडियो कुछ पश्तो में होगी, कुछ उर्दू में होगी, कुछ पश्तो के क्लिप्स आपको सुनाता हूँ, वो भी आप सुन लीजिएगा। फिर उसकी मैं तशरीह करूँगा उर्दू में और कुछ मैं खुद पश्तो के वर्ड्स बोलूँगा, लेकिन मैं पूरा का पूरा समझाने की कोशिश करूँगा। आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक सुन लीजिएगा, इंतहाई अहम वीडियो है और इस टॉपिक के हवाले से अल्लाह करे कि मेरी ये आखिरी वीडियो हो, एक इससे पहले बना चुका हूँ। पहले इन 2 क्लिप्स को सुनें, यकीनन जो पठान होंगे उनको तो पता चल जाएगा कि यासीन भाई किस हवाले से बात कर रहा है, फिर मैं आगे बात करता हूँ। جمعې ورځ ده موسی د خدای وبخي خو خبر شوم وای قام دوړلې شوی دی. مولانا صاحب د منبري مورچې نه لګیا دی په قام کې کار کوي. یو سړله چې ربابونه راغستې دي او د هغې په حق کې لګیا دي. موسی مرګ او شهادت او د دې قوم هغه زیان او هغه څه دي هېر شوي دي، لګیا دي د هغه ځای نه ډزې کوي او په قام کې کار کوي. دغه مورچې سنبال کړې ده. د سوشل میډیا دور دی، هر سړی په فیسبوک کې نښتی دی، په ټیک ټاک یوټیوب کې نښتی دی. دا معامله چې کومه ده دا به یا زیات نه زیات یو هفته بله واخلي یا به وانخلي، بله یو واقعه به داسې وشي په دې پښتنه خاوره چې زمونږ دا قصه چې کومه ده دا به ورلیب کړي او په ځان کې به یې ونغاړي. جرم چېرته و، ګناه چېرته و، ملزم چېرته و، زیان چاته ورسېده او فایده چاته ورسېده، بلا خبرې دي. خو لنډه خبره کومه مولانا صاحبو، کله چې یو اجتماعي بیانیه جوړیږي، یو ډسکورس جوړیږي، دا د کم ځای نه جوړیږي؟ تا ته پته شته قامه؟ کله چې په ټول قام کې یو ناره ډیولپ کېږي، دغه څوک جوړوي، ملوث پکې څوک دي، د دې په شا باندې کم کار کېږي، کم ځای نه پې سوچ کېږي او بیا هغه قوم په هغه کې اموخته کي او خبره بل طرف ته لاړه شي. یوه قصه مشهوره ده، وایي څغلو مشوره وکړه چې دغه کلی به ووو او دغه کلي نه به غلا کوو. خو بیا هغه مشوره دې حد ته ورسېده چې ووو به په کومه طریقه، کلی خو هوښیار دی، بیداره دی، نو څه ملګرو پکې وي چې داسې چل به وکړو چې د دې کلي کوم دا لر سر دی، په دې کې به مونږ ربابونه او ډولکي غږول شروع کړو او د شا له اړخه به پې یو بله ډله راشي او هغه به ترې غلا وکړي. نو همدغه رنګ وشوه، کلی په هغه کې مصروفه شو، په ډولکو کې مصروفه شو او د کلي نه غلا وشوله. دغه چل زما څه په دې واقعه کې شروع دی، دغه چل په دې پښتنه خاوره د سدو نه شروع دی، د سدو نه. په 1971 کې ستا نه بنګلادیش بېلېدو او مولانا صاحب ته په دې کې نښتی وي چې پنسه د پړکي نه بره و، پړکی د پنسې نه ښکته و، مختلف قصې چلېدلې. ټیک شو، بله قصه که درته وکړمه په 2009 او په د دې 21مې صدۍ په دې لومړۍ لسیزه کې تا ته پته شته چې زما په خاوره څه کېدل؟ تا ته پته شته قامه؟ تا ته پته شته مولانا صاحبو چې 2 کسان به وو، 2 کسان، یو به مې تره و او بل به مې تره و. د یو څه چې کوم ټوپک و هغه هم د دقې کمپنۍ او د دقې کارخانې جوړ ټوپک و، د کم د دې ګیراور تره څه چې مې کوم ټوپک و او په ما به ډزې کېدې. ولې کېدې؟ چا تپوس وکړو، دغه جنګ چې و دا د چا ترمنځه و، نښلولی چا و، ګټه پکې چا وکړه او تاوان پکې چا وکړو؟ تا ته پته شته؟ نشته درته پته که نه؟ نشته درته پته. نو مولانا صاحبو زمونږ مشر یې او دغه ډلې ته م ویمه کومه ډله چې د رباب په حق کې دا کیسه جوړه شوه، موسی وفات شو، موسی شهید شو. ما وخت یو کمنټ وکړه، زمونږ یو ملګري یو هلک دی، هغه دې حد ته رسېدلی دی چې هغه وایي چې که ته رباب نه منې نو زه ستا اذان نه منم. نو دې حد ته خو زه نشم رسېدی. که څوک توان لرئ جو بیا ورسئ. د مولوي صاحب او د مولانا صاحب، د مولوي صاحب او د دې پلانې خبرې سره اختلاف کوله دا هیڅ کفر نه دی، خو خپلې مهذبه طریقه خو جوړه کړئ که نه یاره. जी यकीनन आप समझ गए होंगे कि ये मूसा के हवाले से बात हो रही है, जो मलकंड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था और बाहर रोड पर उनका एक्सीडेंट हो गया और वो शहीद हो गया। उसके पीछे रीजंस क्या थे, उनका यूनिवर्सिटी में किसके साथ झगड़ा हुआ था, क्या तनाज़ा चल रहा था, उसके सिलसिले में कुछ एहतजाज हुए और वो एहतजाज कुछ गलत रुख इख्तियार कर गया या ज़ैद उमर बकर ने उससे गलत मतलब लिया। उस हवाले से मूसा तो अपनी जगह पर रह गया, जो असल जगह पिन पॉइंट करनी थी वो भी अपनी जगह पर रह गया, 2 गिरोह आपस में आमने सामने हो गए। बात इस तरह है कि ये डॉक्टर सिराज साहब है और सिराज साहब इंतहाई नफीस किस्म के, इंतहाई एजुकेटेड किस्म के बंदे हैं, बहुत ही ग्रेट इंसान है। मैं खुद एक तरह का फ़ैन हूँ डॉक्टर सिराज साहब का। और ये लड़का वो है जिनकी गोद में मूसा ने सांस दिया था। यकीनन ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर आपका दोस्त हो, इवन दोस्त ना भी हो, कोई भी हो, आपके गोद में अगर सांस दे दे तो ये बंदा भूल नहीं सकता, याद रहता है और बड़ा बंदा बेताब होता है, परेशान होता है। और हम हर किसी की परेशानी की कदर भी करते हैं और मूसा को अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाया, अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाया। हम दुख की इस घड़ी में यकीनन ज़रूर उनके साथ खड़े हैं। अल्लाह ताला ऐसे वाक़ियात से तमाम पश्तूनों की, तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। लेकिन अब यहाँ पर मामला ये है कि डॉक्टर सिराज साहब एक जुमला कहता होता है, अक्सर अपने व्लॉग्स में वो कहता रहता है, वो कहता है कि कामा त डेर बेक्रता सियासी शवेये, ये पश्तो का जुमला है। इसका मतलब यह है कि अपने पठान कौम को मुखातिब करके डॉक्टर सिराज साहब कह रहे हैं कि मेरी कौम बिला वजह हद से ज़्यादा सियासी हो गई है, यानी हर मसले पर ये सियासत ही चमकाता है। इसका मतलब ये है, तो ये जो लड़के की मैंने क्लिप सुनाई ना, ये डॉक्टर सिराज साहब के का इस जुमले को नरेट करके कोट करता है, कहता है कि कामा तडेर बेक्रता सियासी शवे, ये एक और क्लिप में कहता है।
ٹھیک ہے. تو اب اس کلپ میں یہ لڑکا یہ کہہ رہا ہے کہ اب موسیٰ کی جو موت واقع ہو گئی یہاں پر موسیٰ کا غم درد دکھ سب بھول گئے اور یہ جو ہے نا آپس میں لگ گئے یا سیاست چمکا رہے ہیں، اس طرح کا ان کا مطلب ہے. لیکن میرا شکوہ ان سے یہ ہے کہ موسیٰ کی فیملی کے ساتھ تو آپ لوگوں نے بھیانک مذاق کیا. موسیٰ پھول جیسا بچہ تھا، موسیٰ جتنا تو میرا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، ٹھیک ہے. تو یقیناً یہ انتہائی دکھ کی گھڑی ہے. آپ لوگ ڈھول باجے اٹھا کر یہ کون سا احتجاج ہے؟ یہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ جو اصل مسئلہ تھا اس کو آپ نے پوائنٹ نہیں کیا. آپ نے نہ صرف موسیٰ کے ساتھ ظلم کیا، نہ موسیٰ کے خاندان والوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، آپ نے پوری پشتون قوم کے ساتھ ظلم و زیادتی کی. یہ تو ایسی بات ہوئی کہ اگر میں کسی کو مار دوں جان سے، یا کوئی بھی زید عمر بکر کوئی کسی کو جان سے مار دے اور اگلے ہی روز 10 15 20 روپے دے دے اور معاملہ کو ختم کر دے. یعنی آپ بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ موسیٰ کے رباب کا مجسمہ لگائیں تو بس بات ختم؟ نہیں بھائی، آپ نے پرابلم تو پن پوائنٹ کیا ہی نہیں ہے. پرابلم کیا ہے؟ آپ اصل جو پیچھے ریزنز ہے اس کے اوپر جائیں. موسیٰ تو واپس نہیں آئے گا، موسیٰ تو چلا گیا، قیامت کے دن ہی ملاقات ہو سکے گی. لیکن اب مزید موسیٰ کو اس طرح کے بے دردی سے یا اس طرح کے واقعات سے بچانے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ کیا ہمیں رباب بجانے ہوں گے؟ یہ کس طرح کا مزاج ہے آپ لوگوں کا؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ رباب کا ہے تو میرا ایک سوال ہے. میرا بیٹا ہے، وہ 9th کلاس میں ہے، وہ موبائل لے جاتا ہے اسکول میں اگر پرنسپل، کلاس ٹیچر یا کوئی بھی ان سے موبائل چھین لیتا ہے اور ان کو یہ دھمکی بھی دے دیں کہ میں آپ کے فادر کو کال میں لاؤں گا، اور میرا بیٹا غصے میں آ کر، تیش میں آ کر وہاں سے نکل جاتا ہے اور روڈ پر جا کر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ چوری چھپ کے نکل جاتا ہے، جیسے تیسے بھی نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا کلاس والے پرنسپل ان کو کہے کہ جاؤ اپنے والد کو بلائیں، اگر راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پھر اس کا ذمہ دار پرنسپل ہوگا. یقیناً اس پر تو ہم بات کریں گے. لیکن اب یہ پھر موبائل کو ہم یوں لہرائیں گے اور حریم شاہ کا ڈانس وہاں پر دکھائیں گے، یا علیشہ 007 کا ڈانس وہاں پر دکھائیں گے اور مولوی کو بدنام کریں گے، مولوی کو اٹیک کریں گے کہ یہ مولوی ہی گانے کا خلاف ہے، مولوی ہی موبائل کا خلاف ہے، فلاں ہے، ڈم کا ہے. یہ کس قسم کی کوئی لاجک ہی نہیں بنتی. یہ کس قسم کا احتجاج آپ لوگوں نے شروع کیا؟ اور خود ہی اپنی ہی اس کلپ میں آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ کچھ ڈاکوں نے یہ سوچ لیا تھا، پلاننگ کیا تھا کہ فلانے محلے کو ہم نے لوٹنا ہے، تو کیسے لوٹیں گے؟ پھر ان ڈاکوں نے کہا تھا کہ ہم ایک کونے پر بیٹھ جاتے ہیں، آدھے لوگ وہاں پر رباب بجانا شروع کر دیتے ہیں، تو کچھ لوگ ادھر آ جائیں گے، ہم پیچھے سے ان کا محلہ لوٹ لیں گے. تو یہی کام تو تمہارے ساتھ بھی ہو رہا ہے موسیٰ کے اس میں. تم لوگوں نے رباب بجانا شروع کر دیا. وہاں پر جو میڈیکل والے ہیں، مطلب ان کا ہاسپٹل ہے، انہوں نے بھی اپنے آپ کو مضبوط کیا. جو یونیورسٹی والے ہیں، اگر ان میں بھی کوئی ڈرا بیکس تھے، فلاس تھے، انہوں نے بھی اپنا مضبوط کیا، قانونی لحاظ سے، ٹیکنیکل طریقے سے اپنے سارا کچھ کر لیا، کیونکہ تیرا فوکس ہی رباب تھا، تم نے رباب پر زور دیا ہوا تھا. تو اسی رباب کے ذریعے تو نے موسیٰ کا کیس بھی بگاڑ دیا. دیکھو، بھیانک مذاق آپ لوگوں نے کیا ہے موسیٰ کے ساتھ، مولوی نے نہیں کیا. مولوی صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں سے آپ کا پرابلم ہے اس چیز کو پن پوائنٹ کر لے، اس جگہ کو ٹارگٹ کر لیں. آپ اگر یونیورسٹی کے انتظامیہ کو ٹارگٹ کریں گے تاکہ آئندہ کے لیے اگر موسیٰ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی بھی ہے تو ایسی زیادتی نہ ہو. میں کہہ رہا ہوں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مجھے تو نہیں پتا، ہوئی ہے. اس پر میں نے ایک ولاگ بنایا بھی تھا کہ کچھ نوٹسز کا میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر ایسا ہے واقعات یا حقیقت میں تو یقیناً پھر یہ موسیٰ کے ساتھ زیادتی ہے. اب موسیٰ کی موت کو اس کے ساتھ لنک کرنا یہ پھر ٹیکنیکل سا کام ہے. ویسے تو اگر جو رپورٹ آئی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ غلطی بھی موسیٰ کی نہیں تھی، موسیٰ اپنے لائن پر جا رہا تھا، جو وہاں سے گاڑی آ رہی تھی ان کی غلطی تھی، ٹھیک ہے. ویسے تو اگر موسیٰ رانگ سائڈ پر جا رہا ہوتا تو ہم یہ تانا بانے بھی جوڑ سکتے تھے کہ موسیٰ ڈپریشن میں تھا، لیکن اب تو موسیٰ تو اپنی سائڈ پر تھا، موسیٰ کی تو غلطی تھی ہی نہیں، دوسرے گاڑی کی تھی. لیکن چلو یہ ٹیکنیکل ایشو ہے، وکلاء کہہ سکتے ہیں، اس پر کچھ لبکشائی کر سکتے ہیں، پولیس انویسٹیگیٹ کر سکتی ہیں، جو کمیٹیز بنے وہ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. لیکن میرا صرف اشارہ یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف یونیورسٹی کی انتظامیہ میں جو چینجز کروانے ہیں، وہاں پر جو ریفارمز لانے ہیں اس پر زور دیں، اور پھر آپ چلے جائیں کمپلیکس پر، اپنا جو ہاسپٹل ہے ان کے انتظامیہ کو فوکس کریں، آپ گورنمنٹ کو فوکس کریں کہ بھائی کس طرح کے یہاں پر میرے بچے پر علاج نہیں ہوا. تاکہ ایک موسیٰ تو چلا گیا، کل کو میرے ساتھ اس طرح واقعہ ہوتا ہے، یونیورسٹی میں میرے بھائی کے ساتھ ہوتا ہے، بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ نہ ہونے پائے، تاکہ یہ ایک واقعہ مثالی بن جائیں. اور اگر خدا نہ خواستہ کچھ واقعہ میرے ساتھ روڈ پر ہوتا ہے تو میں جب ہاسپٹل جاتا ہوں تو ہاسپٹل میں میرا پراپر ٹریٹمنٹ ہو، تاکہ موسیٰ کی طرح موت میری نہ ہو جائے، آپ کی نہ ہو جائے، آپ کے پیاروں کے نہ ہو جائیں. یہ دو جگہ آپ نے پن پوائنٹ کرنی ہے. لیکن آپ لگ گئے رباب پر، مولوی کو گالم گلوچ شروع کیا، پتہ نہیں اب وہاں پر کوئی مولوی ہے بھی یا نہیں، ٹھیک ہے.
वैसे तो ये हम सब का फ़र्ज़ बनता है, हम सब मुसलमान हैं, मौलवी पर कोई चीज़ जो है ना फ़र्ज़ नहीं है कि मौलवी ही सारे नेक काम करेगा या बुराई से रोकेगा। बहरहाल मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि रबाब बुराई है, ये मैं इस पर कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ, ठीक है। मैं कोई तारीखी बैकग्राउंड इस चीज़ का नहीं जानता हूँ, ठीक है। मैंने खुद भी रबाब खेला है यूनिवर्सिटी के ज़माने में। फिर साथ साथ एक और कमेंट में ये आपने सुन लिया डॉक्टर सिराज साहब को कि एक लड़के ने कमेंट किया था कि मौलवी साहब जितना जमा रबाब न मने नो जस्ता अजान होम न मनमो नो दा सिराज साहब पर बेखेदा सिराज साहब कही खुदा सिराज साहब सोचता सो वक़्त तो सिराज साहब दा वही कि भाई ज़ख़ नशम दे हादा पूरे दिले। मैं तो ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मौलवी के साथ मेरा इख्तिलाफ रहा भी है भी और आइंदा भी होगा, लेकिन एक तहज़ीब के दायरे में, एक हुदूद में मैं इख्तिलाफ करूँगा और लॉजिकल करूँगा, आर्गूमेंट्स के साथ करूँगा। लेकिन कम अज़ कम मैं ये नहीं कह सकता कि मौलवी अगर तुम मेरा रबाब नहीं मानते तो मैं तेरा अजान नहीं मानता हूँ। ये कहाँ का इंसाफ है? तो ये डॉक्टर सिराज तो इस सोच का बंदा है। किस तरह आप लोग डॉक्टर सिराज साहब को फॉलो करके और अपनी तरफ से तशरीहात निकाल लेते हो? मेरे ख्याल से कुछ बड़ों से सीखो कि मैंने यहाँ पर किस एंगल से इख्तिलाफ करना है, अपनी तरफ से छलांगे ना लगाया करो। तो इसी वजह से तो फिर दड़ेबंदी भी बनती है और जो मेन हमारा टारगेट होता है वो हमसे मिस हो जाता है, हम तितर बितर हो जाते हैं। हमेशा के लिए पख्तून के साथ यहाँ यही सब कुछ हुआ है। जैसा कि मैंने एक मिसाल अभी पहले दी ना कि आप कह रहे हैं ना कि रबाब का मुजस्मा लगा दिया जाए, रबाब का मुजस्मा लगा दे तो बस बात ख़त्म हो गई। असल जो हमारा मुकदमा है वो तो आप फिर हार गए, उस तरफ तो आप गए ही नहीं है। तो ज़रा अकल से काम लिया करें। बहरहाल मेरे से कोई कता कलामी हुई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। ज़रा मैं जल्दी में भी हूँ, इंतहाई मसरूफ़ियत में ये टाइम निकाला है और मैं मतलब भागने की पोजीशन में हूँ, तो माफ़ी चाहता हूँ। कुछ बुरा लगा हो तो मुझे इजाज़त दीजिए। वसलाम।